पुनर्बार स्वागत करुचे आपण मानकु गुरु भक्तिर ए भिडियो सीरीज माध्यम को एवं आजिर ए भिडियो रे आमे आलोचना करिबा उपमन्युक गुरु भक्ति को परे गुरुंकर आज्ञा पालक शिष्य उपमन्युर गुरु भक्ति आजिर ए भिडियो रे मु आपण मानकु जणैबाकु चाहूची। उपमन्युक संपर्क रे अनेक किछि तथ्य जहा आपण चाहिए आपणक पिलामानंकु जणाई पारिबे, पिलामानंकर उन्नति पई कार्य करि पारिबे। आसंतु देखिबा उपमन्यु किपरि तांकर गुरुभक्ति प्रतिपादन करथिले। आजि मध्य आमे उपमन्यु की मन पकाउछे। उपमन्यु एक ऋग्वेदीय ऋषिंकर शिष्य थिले, जे भगवान शिवंक एक महान भक्त थिले। उपमन्युक जीवन कहानी वायुदेवींक द्वारा लिखित शिव महापुराणरू शुणा जाए। महाभारत काल रे आयोध धौम्य नामक जड़े ऋषि थिले। धौम्य तांकर विद्या तपस्या एवं तांकर विचित्र उदारता पाई बहुत प्रसिद्ध थिले, जे उपररू तांक शिष्य प्रति अत्यंत कठोर थिले मध्य भीतरकू शिष्य मानंकु अंतरर सहित स्नेह करुथिले। से तांक शिष्य मानंकु अत्यंत सुयोग्य बनैबाकू चाहुथिले, सेतिपाई बेले बेले तांक प्रति कठोर मध्य होई जाउथिले। ये किछि किछि गुरु मानक भितर आमर देखा जाए। बेले बेले आमे तमनको भाबिताउ जे सेमाने हमको दंड प्रदान करूचंती, किंतु नाही, सेमाने मध्य आमको सेही दृष्टि रे देखुचंती जेमति कि देखुथिले अयोध धौम्य लोक। अयोध धौम्य तांकर कठोरता पाई जदियो पॉपुलर थिले, जदियो से समय रे सुना जाउथिला जे से बहुत कठोर, किंतु तांको मन जे केते जे नरम केते जे निर्मल सेटा आपण ही गल्प परे जानि परिबे। एहार ज्वलंत उदाहरण तांक शिष्य उपमन्युर गुरु भक्ति जना पड़ी थाए। तांकर दुई प्रिय शिष्य मध्यरे उपमन्यु मध्य जणे थिले। आमे पूर्वरु वीडियो सीरीज माध्यम रे आउ थरे मध्य कहि सारिचे, आपण माने कमेंट माध्यम रे कहिबे से किए थिले से शिष्य। दिने कोन हेची, गुरुदेव उपमन्यु को गाई चरेबाकू कहिथिले जे उपमन्यु तमे गाई चरेबाकू जाओ। उपमन्यु दिन जाक गाई चरौथिले एवं संध्या बेला को गाई मानक सहित आश्रम को फेरी आसुथिले। उपमन्युक हुष्टपुष्ट शरीर देखि गुरु धौम्य तांको दिने पचारिले, पुत्र तुमे सबुदिन कौन खाउच जे एते हुष्टपुष्ट देखा जाउछ? उपमन्यु उत्तर देले, गुरुदेव गाई मानक चरिबा को छाड़ी मु भिक मागे, भिकरे मते जहा किछि मिले मु ताकू खाई दिए। गुरु या सुनी कहिले, यह तो अधर्म अटे। भिक्षा गुरु को अर्पण न करी ग्रहण करबा उचित नुहे। तुमे जहा भिक्षा आनिब ताहा एथरक मते आनिकी दब। सेतिरे गुरु जहा देबे ताहाकू तुमे ग्रहण करिब। तुमे मनु मन भिक्षा करी खाई देब नहीं। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या होई कोड़ी। द्वितीय दिन रे उपमन्यु गाई मानकू जंगल रे छाड़ी देई गाँरु भिक मागी आनी गुरुंक चरण रे अर्पण कर देइथिले। गुरुदेव समस्त भिक्षा रखी देउथिले एवं तांकू किछि दउनथिले। किछि दिन परे उपमन्यु पूर्वपरि हुष्टपुष्ट देखि गुरु पुनश्च प्रश्न कले, उपमन्यु तुमे पुणी भी हुष्टपुष्ट देखा जाउछ? हेले उपमन्यु उत्तर देले, गुरुदेव मु प्रथम थर भिक मागी आपणक चरणे अर्पण करुछि, पुनश्च द्वितीय थर भिक्षा मागी स्वयं खाई देउछि। या सुनि गुरुदेव कहिले, तुमे एपरि करी गृहस्थ मानक उपरे अधिक माने प्रेसर दौच बा एटा किंतु ठीक करनो तमे। एवं अन्य भिक्षिक जीव माने जो अच्छा जो मैंने भिक्षा करुँच तांको जीविकार मध्य तुमे बाधा सृष्टि करुछ। अंतः तुमे लोभी अट। तमे द्वितीय थर भिक मागिबा ठीक कथा होनी। उपमन्यु गुरुदेव ये आज्ञा को मध्य आदर्श पूर्वक स्वीकार कले। किछि दिन परे गुरुदेव उपमन्यु को तांको निर्वाह कथा पचारिबारु उपमन्यु उत्तर रे कहिले, प्रभु मु गाईर क्षीर पी निर्वाह करि नेउछि। गुरु पुनश्च कहले, पुणी अधर्म, ये तो बड़ अधर्म कम। गुरुंक गाईर क्षीर गुरुंक बिना आज्ञा रे पीवा मोटे ठीक नुहे। क्षीर पीवा बंद हेबा परे उपमन्यु को पूर्वपरि हुष्टपुष्ट देखि तांको पुणी प्रश्न कले, उपमन्यु तुमे पुणी हुष्टपुष्ट देखा जाउछ, बड़ चालाकी अछ तुमे। बाछुरी माने गाईर क्षीर पीवा समय किछि फेण बाहरी थाए, मु ताहाकू चाटी संतुष्ट हो जाउछि। यह शुणी गुरु कहिले, पुत्र तुमको एपरी करिवार देखि बाछुरी माने अधिक फेण बाहर करथिबे एवं सेमाने भोकिला रही जाउथिबे। एपरी करिवा तुम पई योग्य कथा नुहे। एथर उपमन्यु पई भोजन करिवार समस्त बाट बंद हो गला। मात्र गुरुंक प्रति तांकर श्रद्धा भाव भक्ति रे लेस टिके भी फरक पड़ी नथिला। गुरुंक द्वारा
ପ୍ରଦତ୍ତ ଗାଈମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେବା ସେ କେତେବେଳେ କମ୍ କରୁନଥିଲେ। ବହୁତ କ୍ଷୁଧା ଲାଗିଲେ ଉପମନ୍ୟୁ ବେଳେବେଳେ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଥରେ କ୍ଷୁଧା ପୀଡ଼ିତ ଉପମନ୍ୟୁ ଭୁଲରେ ଅରଖ ପତ୍ର ଖାଇଦେଲେ। ପତ୍ରର ବିଷ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ରାସ୍ତା ନ ଦେଖିବାରୁ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶିଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ତା'ର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ବଜ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ କଠୋର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୁରୁ ଭିତରେ ଫୁଲ ପରି କୋମଳ ହୃଦୟ ବି ଅଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗାଈମାନଙ୍କ ପଛରେ ଉପମନ୍ୟୁକୁ ଫେରି ନ ଦେଖିବାର ଦେଖିଲେ, ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲେ। ଉପମନ୍ୟୁ ପୁତ୍ର ଉପମନ୍ୟୁ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣି କୂଅରେ ଥିବା ଉପମନ୍ୟୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କୂଅ ପାଖରେ ଆସି ଉପମନ୍ୟୁଠାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ଆଖିରେ ଉପଚାର ପାଇଁ ଋକ୍ ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଉପମନ୍ୟୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ସ୍ମରଣରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଫଳ ରୂପୀ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଉପମନ୍ୟୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଖାଇହେବ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହା ତ ଔଷଧ ଅଟେ, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉପମନ୍ୟୁ କହିଲେ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତଦାନୁସାରେ ମୋତେ ମାନିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଉପମନ୍ୟୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ଉପମନ୍ୟୁର ଉପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଉପମନ୍ୟୁକୁ ବର ଦେଲେ ଯେ ତୁମର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ତୁମର ଦାନ୍ତ ସୁନାର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମ ଆଖି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଉପମନ୍ୟୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ବିନା ପାଠରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଉପମନ୍ୟୁ କୂଅରୁ ବାହାରି ଆସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲେ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ କଠୋର ଗୁରୁ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ବି ଆମର ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ